Goeiemiddag graad 8s, ons is weer met produkte, nog steeds by produkte besig and we're gonna multiply a monomial to a polynomial. Ons gaan 'n eenterm inmaal by 'n veelterm in. So let's concentrate. Ek noem hierdie pyltjie metode. Die mooi wiskundige woord daarvoor is die distributiewe wet, the distributive law. But it's quite easy just to name it as the arrow method. So let's start. Hier het ons 'n eenterm en maal met 'n tweeterm. So wat doen ek? I'm going to draw some arrows there and from the one term or the monomial to the polynomial. So kom ons begin. 3x maal 2x is gelyk aan 6x kwadraat. 3x maal met minus 3, don't forget the sign, equals minus 9x. 3x times 2x gives me 6x squared. 3x times minus 3 gives me minus 9x. That's my answer. I can't go any further because it's unlike terms en ek kan nie ongelyksoortige terme van mekaar aftrek nie. Same thing here. One term, 3 terms. Een term, 3 terme. So en so. Let's start. Minus 4a maal a kwadraat gives me minus 4a, there's a 1, exponent law number 1 to the power of 3. Second one, minus 4a maal met minus 2a. A minus times a minus gives me a plus. 4 times 2 gives me 8. 1a gives me 2a's. The last one, minus 4a maal met plus 3. A minus times a plus gives me a minus. 4 maal 3 is 12 en daar's net 1a. I can't plus or minus, unlike terms, so I'm done. This one, see, ek het 'n tweeterm maal met 'n eenterm. Let's rewrite it. Let's switch it. Always the monomial first. Altyd my eenterm eerste. So we can simply switch it around. That's legal. 2 maal 3 en 3 maal 2 is dieselfde ding. So let's do arrow method. Minus times a plus gives me a minus. 2 maal 3 is 6. N. Okay. A minus times a minus gives me a plus. 2 maal 4 is 8. And I've got m to the power of 1, m to the power of 1. And that gives me n to the power of 2 m squared. So kom ons kyk. Min maal 'n min is 'n plus, 2 maal 4 is 8 m kwadraat. Goed, hierso het ons weer, hier staan 'n 1 vooraan. Because there's a minus in front, there's a 1 that you can see because our mathematicians can see what others can't. Ons het 'n 1 hierso, so let's quickly multiply that little minus 1 into my bracket. Kom ons begin. Min 1 maal x kwadraat is minus x kwadraat. Min maal 'n min is 'n plus 2x. 'n min maal 'n plus is 'n min 1. Kom ons sit dit in hakies. Sien julle hierdie een term wat nog hier agteraan is? I'm gonna put it in front. Minus 2x. Now we're going to multiply that one term into the brackets 2. So kom ons gaan sê. 'n minus maal 'n minus is 'n plus. Hoef nie die plus te skryf nie. 2 times 1 gives me 2. X times x gives me x. Now it's not x times x. Dis x maal x square, x kwadraat. So daar's 1, 2, 3. A minus times a plus gives me a minus. 2 times 2 gives me 4. 1x gives me 2x's. A minus maal 'n minus is 'n plus. 2x times 1 gives me 2x.
Can't add unlike terms and I'm done. Let's look at this guy. Be careful. Can you see that's a binomial, but 5p minus 3p. It can be done because it's like. Pas op, hierdie lyk soos 'n twee term, maar ek kan mos sê 5p minus 3p is 2p. So I'm going to simplify that. It's like terms. I may subtract. Dit is gelyksoortig. Ek mag aftrek. Maar kyk na hierdie drie term. You may not subtract or add because it's all like. So nou gaan ek inmaal. Distributive law. Let's start. 2 times 2 gives me 4. I've got 1, 2, 3 p's. 'n plus maal 'n minus gee 'n minus. 2 maal 3 is 6. 1, 2 p's. Okay, the last one. 2 p's times plus 1 gives me plus 2 p's. And I'm done because it's all unlike. Ek kan dit nie optel of aftrek. Hierso moet ek versigtig wees, want maal kom eerste voor minus. So I'm first going to do my arrow law. Leave the 5p here in front. Bring it down. I'm first going to listen to my rules of mathematics. Ek gaan my wette van wiskunde nakom deur eers my eenterm in te maal by my veelterm. 3p maal 2p kwadraat, 3 maal 2, 6p tot die derde mag. Minus 3p maal minus 3p plus, because a minus times a minus is a plus, 9p squared. The last one, minus 3p maal met plus 1 is minus 3p. Wat sien ons hier graad 8? We see that we've got two like terms. Can you see that? So 5p minus 3p. They are the same type. So I may subtract 5p minus 3p equals 2p. And that's my final answer. Juffrou dit nou net uitgevee want ek het die spasie onder dit nie. So jy moet dit nie uitvee nie. Jy moet 'n volgende stap skryf. Let's do the last one. This is a long one. We've got two distributive laws. Hierdie een en daai een. So let's work through it. Ons het 5x maal x, 1, so dis 5x kwadraat. 5x maal minus 2y gives you minus 10xy. Let's go on to the next one. Minus 3 times x squared minus 3x squared. Minus 3 times minus gives a plus. 2xy is plus 6xy. En dan ons 'n minus maal 'n plus gee minus 3 maal 2 is 6y. Now we quickly going to check whether there's like things that we can add. Kom ons kyk gou-gou. Is die gelyksoortige terme wat ons kan bymekaar sit? Ja, daar is 5x kwadraat minus 3x kwadraat. So we can subtract, it's like, so it's 2x squared. Now let's check further. Ek het 'n minus 10xy and a plus 6xy. That gives me minus 4x. Want hulle is van dieselfde soort en dan het ek 1 minus 6y oor wat nie maatjies het nie and that's my final answer. Dis my finale antwoord. Graad 8 gaan oefen lekker julle distributiewe wet and I'll see you then tomorrow.